Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, yang kami hormati para Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, yang kami hormati para Kepala Seksi Madrasah Kabupaten Kota, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan, yang kami hormati Dewan Guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan peserta didik Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga bisa bertemu dan berkumpul untuk mengikuti kajian virtual pada Kamis subuh ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya iman, Islam, dan ihsan, beliau membawa umatnya menuju kepada kehidupan yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan dengan mengamalkan syariat Islam untuk menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama mengikuti kajian virtual keagamaan yang ke-54 dengan sekaligus nantinya penyampaian sosialisasi Sisanti, yaitu syiar, sapa, santun, dan istiqomah. Dan dalam optimalisasi moderasi beragama Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD. Kepada Bapak disilahkan. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدري بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده الجمع وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن يا علي يا قبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فريج الهم يا كشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم يا فريج الهم يا كشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم يا فريج الهم يا كشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم من جمع الزمان رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المطهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا والسفينا رسولنا محمد عبد الله عليه وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته وإلى روح سيدنا محجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسنتهم ويحفظون بجيهم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ عزم الأفاق مقدم محمد العلوي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجيهم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سادتنا سفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجيهم وينفعون بهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina sahibi rattibil qudbi irsyad wa ghawshil 'ibad wal bilad wal habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hadad wa usulihi wa furu'ihim anna Allah ya'ni darajatin bil jannati ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وجميع الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى روح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمعهم شملهم على الهدى ويوفي آيات بينهم ويولف عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقبن وإياهم شر الفتنة والمهن والمعزين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أشعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سعيد ومنكم سوله على ما يريد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض وعنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر من لا تحتك ستنا وعافنا واعف عنا وكل حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا لطيفا لم تزل بنا بما نزلنا إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا من خائفين آمنا مما نخاف يا من خائفين سلمنا مما نخاف يا من خائفين نزينا مما نخاف لهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba' yang kami hormati dan ulun muliakan para siswa-siswi sekalian, terutama para siswa-siswi dari Madrasah Kabupaten Baritukuala selaku tuan rumah, para kepala madrasah, para dewan guru, tenaga kependidikan,
yang berbahagia, para penyuluh, para kepala KUA yang hadir, serta seluruh para kepala kantor Kementerian Agama yang berhadir, dan para kepala bidang, hadirin hadirat sekalian, para peserta kajian subuh, semoga Allah selalu memberikan rahmat karunia-Nya, semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, dan mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batola selaku tuan rumah pada subuh ini. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya. Kita selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian subuh yang ke-52 ini, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Pada subuh ini juga, saya mendapatkan tugas dari Lembaga Pendidikan Administrasi Negara dan Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia selaku peserta kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan nasional yang disebut dengan PKN, yaitu melaksanakan tugas mensosialisasikan moderasi beragama yang disebut dengan syiar, sapa, dan istiqamah dan santun. Jadi di sana ada nilai-nilai menyapa kepada para kepala madrasah, para guru, para siswa-siswi, kemudian juga mensyiarkan nilai-nilai agama, dan kemudian juga dengan sopannya, yaitu pada saat-saat tertentu, apalagi di waktu subuh yang sangat penuh barakah ini, di mana pergantian antara malam dan siang. Mereka-mereka yang telah bangun subuh, mereka yang sempat salat malam, mereka yang sempat salat witir, dan mendapati salat sunat subuh yang disaksikan para malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang, yaitu bertemu pada waktu subuh dan menyaksikan orang-orang yang salat subuh, baik yang berjamaah maupun sendiri-sendiri. Dan mereka mendoakan kepada orang-orang yang mendapati salat subuhnya yang sangatlah mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dengan segala isinya. Moderasi beragama adalah cara sikap dan pandang di Kementerian Agama, bagaimana kita menghargai satu sama lainnya, yaitu menghargai antar umat beragama. Islam menghargai kepada umat Kristen. Islam menghormati kepada umat Katolik, Hindu, Buddha. Dan sebaliknya juga, umat-umat yang lain juga adalah menghormati dan menghargai sesama antar umat beragama dan antar umat beragama. Kemudian juga, dengan kemajemukan, dengan segala perbedaan, kita juga menyadari bahwa kita berbeda suku, bahasa, dan warna kulit, serta adat istiadat. Di sini hadir sahabat, teman kita, saudara kita yang berasal dari suku Banjar, suku Dayak,
suku Jawa, Madura, Bugis, Minang, Batak, semuanya adalah saudara kita, diikat dengan kebinekaan tunggal ika kita, diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan hidup harmonis, dengan hidup damai. Salah satu program prioritas Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, yaitu moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Inilah yang perlu kita kawal. Kementerian Agama garda terdepan untuk hidup rukun dan damai. Kementerian Agama garda terdepan untuk hidup harmonis antar umat beragama, antar suku, sesama adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kajian subuh ini, dalam kitab Irsyadul Ibad, kita juga menghindari jebakan-jebakan dunia. Salah seorang ahli hikmah memilih 4 kalimat dari 4 kitab suci. Dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, dan dia akan merasa nyaman di dunia dan di akhirat. Jadi kitab Taurat mengajarkan ada ridha terhadap dunia ini. Ridha terhadap hidup kita di dunia, berjenis kelamin, apakah kita laki-laki, syukurin. Apakah kita perempuan, mensyukuri. Apakah kita mempunyai jodoh, syukurin. Apakah kita belum berjodoh, kita syukur. Apakah kita sudah bekerja, ataupun dengan jabatan tertentu, ataupun tidak punya jabatan, itu kitab Taurat mengajarkan, barang siapa yang ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, dia akan merasa nyaman di dunia dan di akhirat. Dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dalam Irsyadul Ibad ini diterangkan, barang siapa yang meruntuhkan syahwatnya, dia akan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Ini keterangan dari Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman dalam kitab Injil. Kemudian dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam mengajarkan, barang siapa yang mengasingkan diri dari manusia, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ini. Jadi dia harus mengasingkan diri dari manusia dalam kitab Zabur. Jadi orang yang mengasingkan diri, ada orang yang bertahanus. Kan ada diajarkan dalam beberapa tarikat. Ada yang melepaskan diri dari dunia, dari kerumunan manusia, 3 hari, tidak berkumpul dengan manusia, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari, dan 40 hari, dan lainnya. Semua itu adalah masing-masing mengikuti daripada ajaran guru-guru mereka yang mursyid. Kemudian dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Barang siapa yang menjaga lisan, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini luar biasa. Jadi kita lihat dalam kitab Taurat, dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman, kemudian dalam kitab Injil, kemudian dalam kitab Zabur, dan dalam Al-Quran, barang siapa yang menjaga lisan, dia akan selamat di dunia dan di akhirat.
Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kitab ini juga, dalam kitab Irsyadul Ibad ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mubarak, ia berkata, seorang ahli hikmah mengumpulkan hadis-hadis, lalu ia memilih dari 40.000 hadis, kemudian dari 40.000 itu ia memilih 4.000. Kemudian dari 4.000 itu ia memilih 400 hadis. Dari 400 hadis itu ia memilih 40 hadis lagi. Kemudian dari 40 hadis itu dia memilih 4. Dari intisari 40.000 itu menjadi 4. Sebagaimana Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, hadis yang pertama dari kesimpulannya, dari penilaian dari 40.000 hadis itu ada 4. Yaitu kesimpulan yang pertama, janganlah sekali-kali engkau percaya kepada wanita. Maksudnya berhati-hati. Ini agak ekstrim kalimatnya, tapi banyak kalimat-kalimatnya. Tapi kita juga kan diajarkan percaya kepada istri kita, percaya kepada ibu kita, itu seorang wanita. Dan kita bertakjim kepada ibunda kita, dan kita menghormat kepada ibunda kita dan istri kita, dan orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita perempuan. Tapi maksudnya di sini adalah berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal perempuan. Yang kedua, jangan sekali-kali engkau terperdaya dengan harta. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita terperdaya dengan harta. Dan ketiga, janganlah bebankan perutmu dengan sesuatu yang tak sanggup ditanggungnya. Baik itu makan, baik sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan. Yang keempat, jangan kumpulkan ilmu yang tak bermanfaat bagimu. Jadi, hadirin sekalian yang saya hormati, anak-anakku, para siswa-siswi sekalian, para guru, para tenaga kependidikan, para ustadz dan ustazah, dan seluruh para kepala madrasah yang hadir, para penyuluh dan kepala KUA yang saya muliakan, janganlah kamu kumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Adalah kesia-siaan yang perlu kita waspadai adalah penggunaan handphone pada saat ini. Di mana kita harus hati-hati untuk membimbing diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita terhadap IT. Orang seolah-olah hidupnya bagian daripada handphone itu. Berapa waktu yang terkuras kita hanya menonton sebuah TikTok, menonton dari sebuah video, menonton dari sebuah YouTube, yang kadang-kadang itu tidak bermanfaat bagi kita. Berapa banyak yang kita lihat orang-orang di pinggir jalan sekarang ini, maupun yang di kantor, maupun yang di madrasah, maupun yang di sekolah, bermain-main dengan handphone. Sehingga ini ada sesuatu yang perlu kita waspadai kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan lingkungan kita. Hadirin sekalian, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 4 tanda gelap hati. Jadi hati itu gelap karena perut yang kenyang tanpa peduli. Jadi tolong ini kita membiasakan untuk tidak terlalu kenyang perut kita itu atau berlebih. Itu menjadikan gelap hati. Dan berteman dengan orang yang zolim, itu juga akan hatinya gelap. Kemudian melupakan dosa-dosa masa lalu, itu juga menjadikan hati kita gelap. Dan panjang angan-angan, nah ini sangat penting. Jadi janganlah kita terlalu berpanjang angan-angan untuk bercita-cita yang lebih tinggi,
atau bercita-cita yang tidak pas dengan pijakan kita, kemampuan kita, sehingga ini merusak akan pikiran kita dan merusak akan daripada hati kita. Hadirin sekalian yang kami hormati dan saya muliakan. 4 tanda terang hati. Jadi yang mengakibatkan hati itu gelap ada 4. Kemudian ada 4 juga yang mengakibatkan hati itu terang. Yaitu perut lapar. Karena hati-hati. Karena takut memakan makanan yang tidak halal. Jadi perut lapar itu baik orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, itu adalah hatinya akan terang. Dan yang selanjutnya, berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, itu akan hatinya akan terang, akan dibimbing. Dan mengingat dosa-dosa yang lalu, itu juga akan memberikan terang hati kita. Kita merasa punya kesalahan, kita punya merasa keaiban, kita punya merasa kekurangan. Dan pendeknya angan-angan. Jadi angan-angan itu pendek saja. Oh, sesudah ini saya menjadi guru. Oh, sesudah ini saya bisa memperpanjang, saya cuma jadi dosen. Itu cukup. Tidak harus menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Jadi cita-cita dan angan-angan yang pendek itu menjadikan hati kita terang dan nyaman. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kita pada saat kemarin pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, pernah atau sering mendengarkan pada saat membaca Maulid Ad-Dibai ataupun maulid-maulid yang lain, syair-syair maulid yang lain seperti Ad-Diba, Al-Berjanji, Syaraful Anam maupun Al-Habsi, ada Al-Quran yang sering dibaca oleh para penyair, yang dibawa oleh para majelis, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ini sering dibaca. Dan ini juga menjadi wirid dan amalan orang-orang tua bahari, orang-orang tua yang dulu begitu. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini keselamatan. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini luar biasa loh, makna daripada terjemah surat ini. Jadi kenapa jadi dibaca ini? Ini memang salawat yang terkandung dalam Al-Quran ini. Coba artinya kan. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari jenis kamu, dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi Rasulullah itu menginginkan keselamatan kepadamu. Maka dalam hal itu dia adalah orang yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan dalam terjemah yang kedua,
Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Dari tafsir ini, pelajaran penting dari hikmah pengangkatan Rasul dari kaumnya, yaitu diantara adalah perhatian dari sikap Rasulullah kepada umatnya. Dia sangat perhatian kepada umatnya ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sangat merasakan penderitaan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'alikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa. Kenapa ini? Diajarkan untuk dibaca sesudah sholat. Sesudah sholat ini. Ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi umatnya. Ia bagaikan seorang ayah sangat mengasihi anaknya. Ia bagaikan seorang dokter yang sangat menginginkan kesembuhan siapapun yang berobat kepadanya. Seorang dokter seringkali memberikan tindakan pengobatan kepada pasiennya dengan sesuatu yang sesungguhnya itu pun berat. Ia melakukan karena mengetahui betul sesuatu yang dirasakan oleh pasiennya. Begitu pula seorang ayah. Ia seringkali harus berbuat sesuatu yang sangat berat baginya dalam rangka mendidik anaknya. Jadi begitulah dari tafsir ini, bahwa Rasul itu sangat perhatian kepada umatnya. Demikian halnya Nabi Muhammad SAW sangatlah tidak mudah baginya menghadapi kenyataan kaumnya di dunia adalah kaum yang hina, dan kelak di akhirat menjadi penghuni neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu sangat menginginkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu menjadi pikiran Rasulullah, menjadi cita-cita Rasulullah, menjadi keinginan adalah umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kasih sayang, keinginan yang kuat dari Nabi Muhammad SAW agar kaumnya mendapat kebaikan yang terasa lebih kuat untuk orang-orang mukmin, dan Nabi lebih sangat sayang kepada kaum mukmin, lebih merasa berat akan penderitaannya, yaitu umat mereka melaksanakan perintah Allah saat jihad misalnya. Nabi justru sangat merasakan penderitaan umatnya daripada penderitaan dia sendiri. Hadirin sekalian, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran ini disampaikan dalam intisari adalah Nabi Muhammad SAW berakhlak, memiliki budi pekerti yang luhur, penyabar, rendah hati kepada orang yang beriman, juhud atas kenikmatan dunia, merasakan derita dan menginginkan keselamatan umatnya, dan penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan beliau bersikap lemah lembut dan pemaaf dan memohonkan ampun. Nah ini, jadi ini Rasulullah itu memohonkan ampun. Maka bersikaplah kita memohonkan ampun kepada umat kita, kepada teman kita, atau orang-orang yang tidak kita kenal. Karena itu sikap Rasulullah. Dan itu adalah salawat af'al, bersalawat kepada Nabi, mengikuti kepada Nabi, mendoakan orang. Jadi janganlah kita bermusuhan kepada orang yang jahat kepada kita, orang yang zalim kepada kita, tapi kita doakan. Ini adalah sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Menginginkan hidayah bagi manusia, dan kita doakan orang-orang di sekitar kita selalu mendapatkan hidayah,
dan tidak enggan dalam menerangkan perkara yang gaib. Jadi perkara-perkara yang gaib itu juga kita terangkan. Tentang akhirat, tentang iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar Allah, dan ilmu-ilmu yang gaib. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam kitab-kitab itu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Abu Bakar Asyibli yang disebut dengan Abu Nawas. Abu Nawas. Beliau dicium seorang imam di jidatnya, di dahi sidin. Apa? Karena membaca surah At-Taubah ayat 128 dan 129 ini. Ini menjadi amalan orang-orang Bahari. Dan ini memang ada petunjuknya. Saya ulangi, sesudah sholat kita membaca ayat surah At-Taubah ayat 128 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan ditutup kalimatnya. Sallallahu alaika ya Muhammad. Isyaratnya satu kali. Sallallahu alaika, satu kali. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan ini, dicium Rasulullah dalam mimpinya seorang imam. Ini adalah salawat, rajanya salawat. Sedangkan sallallahu ala Muhammad itu adalah salawat Jibril. Sallallahu alaika ya Muhammad, ini adalah salawat, rajanya salawat yang diamalkan para sufi. Orang-orang yang mendapatkan, mendekat dengan Rasulullah. Orang-orang yang dikasihi Rasulullah. Semoga kita bisa mengamalkan, membaca surah At-Taubah ayat 128, 129, dan ditutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Semoga kita selalu dekat dengan Rasulullah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kita doakan para pemimpin kita mendapatkan hidayah dan taufik, mendapatkan kesehatan, keberkahan. Kita doakan pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kita Bapak Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, dan gubernur, wakil gubernur kita, para bupati, dan seluruh para pejabat, semoga selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah, dan seluruh yang hadir dan kita semua selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, dan kesehatan dari Allah dalam menjalankan tugas kita sebagai umat yang mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Ila hadratin nabiyil mustafa sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربوني صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل يا مولانا لآليك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين، من الحلال المرزوقين وعن الحرام المصومين، وفي الجنان منعمين وعن النيران مبيد، وإلى وجهك ووجهك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي نزير المتمتعين. رضنا الله عليك مردا جميلا، رضنا الله عليك مردا جميلا، رضنا الله عليك مردا جميلا، ولا تجعل إلا الشيطان علينا في الشعر الحلال ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءة هذه وغير ثوابا جزيرا وعزرا من كعزما، وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل الله يوم ما قرأنا وكبره وهلله زيد أكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين من لسان يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة من جتهد مقلدهم في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة السفية المحققين والتابعين بإحسان يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بصوت والقرآن العظيم من أجلهم وجهات من تعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح من جدعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحمني جميعا برحمتك واسكنه يوم بفسح جنتك ومردوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقضي اعتذارنا واختم بسالة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جن توفنا وأنت رضينا ولا تحفظ في غفلة ولا تأسنا على غيره، واجعل آخر كلامنا الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا للمميت وبعث من القبور يا بعيش وانفعنا وارفعنا بها إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى أرواح كل وولي مشيخ ومغاربها وبهر أينما كانوا وكنوا بعلمك وأهلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، وإلى أرواح سادة علم وعلم الشبكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هوينا علينا بالسكرة الموت، اللهم هوينا علينا بالسكرة الموت، اللهم هوينا علينا بالسكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى الإزي ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعادة ومن الشر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفقر إلى الإجتهاد ومن الخجل إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى
وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع جلك بلطفك إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسفوب ذلك بنظرك وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثة يا غوثة يا غوثة يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب إجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan tausiah berharga pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan petunjuknya agar kita mampu terus untuk menuntut ilmu dan memberikan manfaat kepada keluarga, anak didik, dan saudara-saudara kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bisa kita amalkan dan menambah keberkahan untuk kita semua. Harapan dan doa kami, semoga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Asfi Raihan sebagai MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata-kata ataupun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kajian virtual kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.